Ofale sama, amide kai asosi Fabrice, alias Faboji. Tida video ya so na special big up. Bwa meke gide sama, ki ala de sama de meke moichi. Fudu ansani. Ala de sama de meke moichi, fugu nga feshi positif fashi. Dan mwa fingi wan big up kiden. Bika mi sabi, taki, atanga. Ishi. Gimi ya se atanga sonsani. Ma I give up. Dan bwa ansini big up gutaki. Wan give up. Ishi. Ago mtapu yazo, ala maishenda ki ai. De ifu de ai mo tanga. Ai, sama ide degwe. Mache gone away. Ishi. Da wandaki. Awa game ou kon fupe. On est de passage. A passa ou de. Da game wa fupe men. Mimi. Meshen ki wan. Wan jeu. Alibi wandaki na. Essayez dusani. Bigi baka essayez dusani. Ishi. Fi ma fika. Au moins. Wan piki sani wishi. Na giyu au fika bika. Wishi pays dans yengo soyu. Wenke son génération. Au make un sacrifice. Pour essayer fika wansani. Guider wande kwa baka. Un tout. Et na wan fude sandi ka fika inyo walibi na wan transpi sefi. Te igwe agwe. Ishi. Da ma essayer do wansani fika wansani. Giyu. Of de wande kwa baka. Ma wishi fa atanga. Ma l'effet d'essayer. Ma faye meke moichi. Et essayer. Et try. Nena alibi ne jape kaba. Nena plaisir fi jape kaba. Ishi. Bika ikon fu pay me again. Da imu pay me again. Essayer. Da imu wangen la de sama apon big up. Ishi. De wang. Di. Die. Bika so yu te yanga ma igitoli. Mi wante yu wansanda ki. Hey. En tout. Sabi en tout taki. Hey. Baka, je sais pas. Baka. Twencha fe fiali. Te yabi twencha fe fiali gwa tapu. Ana bigi mo. A ganji. Da teme so maigi son toli. Toli de weli ede daki ai. So wante me du son wasani. O di temo man. Anono ma essayé. Du son sani. Do mo stop. E dai. E suku excuse son sani. Ou mudu sani. Fustan son sani. Fu mugwanga feshi. Peto mando. Da ugodo. Ishi. Da sandi me do chide. Me wangi 5 astuces. Fi model fashi. Fi man. Fo kisa ise fi. Fi man. Ok, de wande du. Fu de ma fo kisa de se fi godo. De wandi abigete. Fi man. Leli wo kwa ise fi tapu. Ishi. Mo gi fi model. Yo leli wo kwa ise fi tapu. Piki nga sandi midu. En tout sandi me. E du godo. Ma. Abi. Level tapu. Ishi. Fi astuce de fi model. Di mu sabi. Fi man stay focus a ise fi tapu te edu wansani. Afo shiwan. Na sabi sama na yu. Awanda ki sabi yu. Kalite ngai defo. Yu bunse ngai polise. Ishi. Da. So yu fi man sabi asande. Imuluku soutu posisi. Yabi aini ifami of the match fi yu. Ishi. Da te sa soutu posisi yabi. Bakate da yeli. Luku. Sade gwenchi akishiu. Sade gwenchi kobolo eki fu do ansani of go an peshi. Sade gwenchi akishi. Bika no echi libisama of machina otagi ya kalite fi. Ma de lobi kobolo eki fieng. Ishi. Da yedenki e luku. E shido e luku. Sade gwenchi akishi fi sabe kalite fi. A defo fi da chido otagi ya la te chen. Tu so yu. De itagi sandina defo se fi. Ma te sabe kalite fi kaba. Ye sataki a defo fi de gwenchi ta egyen. Da yo sabi a defo fi. Di chape wan so tu fash fayka. Bigi leli sabi sama ese fi. So yo fi a sabi. Fayka sabi sama ese fi. Ma ishtaki ala techi. Yima. A u gafa egon an peshi. A u lobi ta egi son sani. A wanda ki na kalite fi. Shana o ta egi a tu kalite man. Na kalite fi a ita egi. De machi fi so yo de na ita egi ese fi. Ma de lobi. Ai. Akishi fwa sande. Sende ego fwa sande. Da ye leli sabi taki ok. Asani na kalite fun jape. Di chape wan fude sani. Di man. Leli. Sabi. Na sabi sama ayu. Tu e do wan. Ou mustope luku lao sanya te fe. Ou mustope follow lao sani. Lao sama na Instagram.
Facebook, Snapchat. Asande et poli sont des wani. And I make a focus for do so sani. I pour anya a modèle de mude film ma clear wasani positif ici. Bika okay. Yo go itaki asanja ko mmelu kwen ma yo go do descende off ako na hande na opolimi. Ma musabta ki ise agoto. Atanga mo saye denki. Ishisa wandaki. Atendi ishin ke denki jama na ma denki giu ase argo fi. Ale chinke te ya lobi wan poko da ye na mote fi denki ishin ya poko ape. Ise argo na wan muscle. Ye wo coin. Da faye wo ko adesandi gu enchi yen tu desandi gu enchi luku. Da desandi ayi oli pocha nye ide ni. Da ifala techi luku desande. Ofi luku la osani kede uma pikina juge telenovelas. Et luku desande. Et luku men la osan fu des stars. Di dena ape juste fu seli son sani. Alors que inde tout libi dena ilibiso. Desande ou stop den. Ay poli ici. Bikana ono sefi. Mais le coup taki, un exemple mwangi. So moi piki, na yabi confiance na CFI mo. Quand était action en photo, face en photo kongi. Ala sama sabia sande la manenge sabia sande no gans c'est fudo moi piki. Nga filtre de modifier totalement de kengi ala un modèle à sende kongi. Mi de nga dia magitoli. Bikam sa kabadak yabi fu ko CFI ta pour nga magitoli. Il n'a pas confiance à ICFI. Il a accepté ICFI. Ici, dans mes wan lâchité. Mi no ma akishi wan photo. Da sende wan photo nga filtre. De modifier la modèle. Da sende kongimi. Il m'a accepté ça ma ayu. Sende wan photo kongimi. Bien sûr daki ka utiliser wan filtre, moi wan photo. Pour tu wan filtre, pap moi wan photo. Mais jusqu'à kengi wan photo. Dai ya photo, kengi kololu fa photo. Asande ou ete kengi wa ko modèle sanima, awasandi dangereux. A système polu faut accepter au CFI, des filtres sande et polu faut accepter au CFI. Da descende ou mo stop du den. Il m'a aimé que filtre, mais moment sabi taki OK ya un filtre, taki OK. Mi sa man CFI ako me modo. Of mi akon mi jami snap sani. Sa wanda kita. Mala descende mishta kipi kia ipolu. We lashu se faire son sani. Ici. Mais que fameta kia nape me pe bouma e. Mi asani fameta yu asani mi traîner en CF di poser en CF son question. Tu vois. En toi son sani me chita ki normal. Hey, we me kyo ya son sani. Ici. Da la descende. Ou me stop. Et douden. Ay poli ou piki ay poli ede ni atendi chen kan ay poli ede ici de te fait sande voilà Snapchat et suivre là sani mi par exemple mais ça m'a dit mi supprimer tu vois OK mi de nature m'a be le côté fait kaba mais IP jeu asandi be gwen ti loku so yu na bal non a chalanga dans le coin bal mi ka me shinke me la chiteng tu vois mi occuper na ta sani. Tu vois, mais pourtant, balle n'a qui ont un police mami. Sabi faire la part des choses. Taki, ok, tu as des fous le coup balle, fou mal le coin, mais le coin. Maintenant, beaucoup de taki n'a mon amour le coin que famille est d'inquiet fauché. À la descente des bika, mais woko, en s'est fait pour fou man gérer. Aïe, ça m'adou, fou man mec moi tu dois ça m'adou. Ici, dans descendre, ou mou stop, et le coup là, là, sani, et follow là, là, sani. Mi teme pour matin, mi a sosa ne inspiré mi. Faut cha descendre, faut chimechi. Ici, nyata ki mai décompresser, nyata ki mai defun ko chalanga la fon sani. Mi ajin ke mai chill momi. Mi a chill bass. Ma cha defun do sani sa mi fudu. And to follow bumu sani. Lukum bumu sani, mais lukum bumu sani. Ici. À un point dit important, stop à hande. Ou encore c'est fitapu. Picking. Film focus, sande fudu. Sans dit, make sport, bikana wang thérapie, pankadaki thérapie. Awan deshi, te make sport. Et que minono, qui me make sport, moins que foshita qui make sport. Garder la forme de ouf. Abi abdos muscles. Te na idée.
mais au moins me make sport pour moi pour les polydenki à une médaille ici sport et puis faut descendre et pour polydenki ici et toi et puis tout guy santé ici et puis film denki bumbu fashi because you ya mais des qui sont sans dîner il finit quand des à solution dîner il finit que femme ou douin matin make sport et puis bientôt ça m'a beaucoup te make sport film make ado c'est un pêche du moi des inspiré positive vibes one lac chikise ok de ça m'a déjà fait en chana one lac one rivière of Guyana so voilà liba mofu l'on passe à liba mofu passe à pe samade pe bonde pe bon mikide asande et inspiré positive vibes ay make imagination mo bigi ay make mo abi inspiration ici sport me make sport nataki gi physique wa ma gi santé gi aider ay puis la sport making important yep faut et moment et komoto et voyager te meta qui voyager na gwa fa we peixe ma komoto peixe pe positif pe kamitita sama di yangen ça discuter de inspirer you son sani tu vois mi par exemple ok actuellement mi non mi ja Guyane ici mami mi ja kayen tengwa kayen na samadi et inspirer mi a de me wego michi ici entrepreneur investisseur menga de gitoli ici ten komoto me essayer fumiti sama diska gimtoli di et me kemi garder a motivation di miabi ici de moi komoto et voir son pays chez moi komoto et voyager ou chaque qui ont un petit boto inspiré c'est fi asande et puis tout est voyager et que fanda qui n'a fu gwa fa we pays bika voyager te déplacer de point A à un point B ici les grands pays pays nous en boto ni yeshi sosani a inspiré tellement avec imagination tellement de moi komoto ici à la descendre imwedu komoto voyager dans la si on fait ici na begi gigadu da fois de ici gigadu da yagi ka kichi ici gigadu da bikaya un peu qui fugadu ici un truc mo gigadu da fi dialibi et douisani fi dialibi et essayer et make mo ichi ici mi ala dei temima mi gigadu da mi résumé mi journée agadu ana abiso you ok mi na abi aten fa de pe kanem weli mi shi bigwe descende ma ala te chikanda de fu mi abegi ne mi abegi today do fa di day mi résumé ala de fu mi kona do fa di day genda fa de di mi abegi genda fa to edo de di mi abegi de me genda fa de di mi begi ici la te chimwe gigadu da bikai permettre fi ye bibi tutu en tu ya bi wan fois di sataki next time bo coin da mo begi ici mais igual que li qui son bali de keli ki ma udea we bibi agadu yeah man big up ala man then a pishan bi wan cha konju fe fi fashi fai kabigi wo kwa se fi ma focus ai se fi ici watu sama be yakishimi kusaide mi aimeke contenu mo et puis anya wikini fumu bikyo tenaide ma piki augwe kengi dio waiki podia baka de sande ma pour fa momenti aso mia maman ici ma apiki sana seka nga feshu mugo step by step tantanga fudu ma odo big up pala sama maybe true next time
Naga dom loko mapashi, na money shi. De kuanga geli yanga wan ice na mine kituma. Mempoy bayaji wagi de give me madu.